Maupay na gabi, adi kita yan na haagaron kay may da na si Alayon magpabilihin M5 nga spicy Tahitan Liempo. Okay, adi na an order. I-deliver tayo niya BDO Tacloban, Rizal Avenue branch. An agaron nga branch na aton ginpalitan kanina didila ito ha Burgos Street. So diretso lang kita na Burgos Street. Pag abot na to ha dulo, ma-left turn kita guti. Ada na itong video nila. Pag short lang ini na ride. Nag-chat yan na an magpa-deliver na diri daw ha BDO adto daw ha the new in. So tabok la ito ha BDO. Ito kita mag-deliver. An mao pwede di ha Burgos kay mahamis an karsada. Tapos one way la. So tuloy-tuloy lang ang atot pagbisikleta. Adi mat Van Vans to the right side. Tapos 7-Eleven ng Goldilocks sa left side. Diharani na kita. Taas mag left turn kita dali. Unahan kita. Agto hatubok ang BDO. So didi kita left side. Didi na to i-deliver ha the new in. Ay, salamat. Uy, tsamba. Bintagan kita 30 pesos na tip. Salamat kaya, enjoy.